So, shout out mga kabusing. Tapos na tayo mag-dinner. Ubos na yung pulutan natin. Ulam pala. Oh, konti na lang. 2 piraso na lang. Alright. So, yung lechon, konti na lang. Ito. Pero daming nakain ng mga tao, mga kabusing. Daghan dyan. Oh, paksi ng lechon. Tumoy o gang ulo na nabilin. Sarap to isisig mga kabusing. Ito, para sa amin to. Right. May pa-surprise yung ano natin si Ate Kayla sa nag-graduate na si Kuya Benz. Right. Wait po tayo. Good evening po sa mga subscriber natin dyan. At saka kahit po tayo dito pero malayo dito eh. Kain po sa lahat. So hindi pa natapos yung iban kumain. Kami nag-relax na kami. Ito yung table ko eh. Chika-chika na lang yung mga tao. Yung iba tapos na. Ito mag-birthday to bukas si Kenzo. Hi baby Ken, happy birthday. Kuya ko is coming birthday is July 22, Tita Mami 21. Daming mag-birthday ngayon mga kapatid. Ay, Kuya Jen, the house. Hi everyone, ladies and gentlemen, good evening. Kumusta ang pagkaon ng abusong ng tanan? Okay. So, Kuya Ben, Kuya Jen, your speech. Akong tawagon ang akong pinalangga o pinaka-paborito na ikagaw. Ay! Siya ang paborito niya, mga adlaw na. Dito. Bro, Vince. Pasensya, nakaon ka, pero palion sa atingan. Dari, bro. Iyay, Kuya Ben! Congratulations! Woo! Dami lang ako mga posing. So, for my first song, thank you to everyone. Hindi pa natapos kumain. Yeah, advance Oh, na si Vince. sa tanan July. Ganda July ni Pamilya ka. Speaking of. And, special gratitude sa special parents, of course, nilang kuya, ate, na nag-support din ako mga iwas ko sa college. And, thank you. Balag, nakipagkabalong mo doon. Ano siya? Ano Kuya Benz? Okay, Kuya Ben. So, I speak para sa among tanan, no? We're very proud na napot sila, mga sa boss, Bukidnon. gagawa. Wow! First cousin natin Kayla, first cousin. First cousin sa wifey. Makahila ko dyan ka. Pasalamat kayo, bro, and congratulations. We love you. Round of applause, please. Congrats! Pagtiwas sa kaon! Tiwas pagkaon! Speaking of July celebrant, Yay! for today we're also birthday! celebrating, May advance pa-cake, celebrating the tatlong cake yan, birthday mga of bossing. Mommy Moms. Mommy Moms, come here in front. Yay! Ma-surprise! We have a cake for you. Tingog ni og treat sa iyang anak nga si Kuya Onin. Right, Kuya Onin in the house. Thank you sa suporta. So everyone, let's sing a happy birthday song to Mommy Moms. 1, 2, 3, and Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
ng mag-birthday. Karon, gidungan. Uy! Happy And of course, birthday! dili na si Mommy Moms ang naay birthday karong July. Anika Sarah ito. Tara, kinakusgan niya ikagaw. Okay, so on sa kaning nag-graduate. Mo na siyang ilang youngest brother. Aside from Hey, Anika Sarah. we call on as well the twins, Kuya Lance and Kuya Lawrence, and Mary. Nasaan Mary at Kuya? And Kenzo. Yay! Kenzo! Dagana nag-birthday ay. Happy birthday next! Yay! Dungan mo blue! Everybody sing along. Happy birthday! Datang na lang. 1, 2, 3. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Yay! God Happy bless. birthday! Ay, vlog Again. Oh, Kenzo! Happy birthday to you! Blue. Blue! Uy po. Yay! Picture. Picture! Ikaw na yung picture. Oo, ito ang celebrate birthday karon sa July sa among family. Sa akong wifey. Right. Happy birthday! What's Happy birthday! Ikaw biabili. Yay! Mga rin nag-birthday ako nag-graduate. Gidungan lang. Para mausang gasto. Uma, mag-celebrate na sa ticket. So, sa Jollibee ni siya tomorrow. Happy birthday! Yay! Thank you very much. Yay! We enjoy the rest of your life. Yay! Thank you so much sa ni-attend sa dinner karon nga gi-invite. Salamat sa food na perting lamia mga kabosing. Mga kamadam. Lami jud kayo. Yay! Jam. Gusuga. So, mao to mga kabusing. Thank you so much sa atong pagtanaw sa atong video. So, ato lang tiwas sa magtanaw mga kabusing para sa atong points of view. Thank you so much and God bless. Good evening po sa lahat. Kain na tayo ng cake. Alright. God bless po, God bless. May nakalimutan ako. Don't forget like and subscribe pala mga kabusing sa ating channel. Panoorin po yung video natin palagi mga kabusing. Thank you and good night. Happy Sunday everyone.
Good night. Tara ang daddy of mommy. Tara ang daddy of mommy ni Kuya Benz. Right. Good night, guys.